Ćao svima, ja sam Darko, vi gledate novu epizodu na kanalu Dum Dum. Danas vam predstavljamo jednu vrstu pušaka koju do sada nismo predstavljali na našem kanalu. Pušku za precizno gađanje. Zastava M07 Meč u kalibru 308 Winchester. Ipak, ova puška nije napravljena da se drži zato što je veoma teška, već naravno i sedećeg ili ležećeg stava. Ono što je bitno, mi vam danas predstavljamo, kao što ste već mogli da vidite, zastavu M07 Meč. To je prva meč puška iz fabrike Zastava koja ima dugu tradiciju. Sami znate, Zastava postoji već više od 150 godina. Ovo je, kao što kažem, prva meč puška u njihovom asortimanu. Šta to znači? Meč puška je u stvari puška za precizno streljaštvo, odnosno za dalekometno streljaštvo. Kao što možete da vidite, nju odlikuje teška cev, fin podešljiv okidač, ali o tome nešto kasnije kada predstavljamo ovu pušku. Ono što je bitno napomenuti da je ova puška počela sa proizvodnjom i prodajom još pre 15 godina. Međutim, kako je vreme prolazilo, tako se ova puška usavršavala da bi danas dobila neki svoj konačan oblik. Ovo je civilna verzija M07 Meč sa drvenim kundakom. Postoji naravno civilna verzija i sa polimerskim delovima i sa sklapajućim kundakom, a postoji i vojna verzija. Vojna se od civilne ne razlikuje ama baš ništa, sem što je ova 308 Winchester, a vojna verzija je 7x62x51, što mnogi misle da je identično za 308 Winchester, međutim ima male razlike, ali o tome nećemo danas da razgovaramo. Ono što na prvu loptu možemo da kažemo ovoj pušci da je napravljena solidno, ali prvo da probamo, pa da onda vidimo o čemu se tu radi. Sada ćemo koristiti maksimum našeg strelišta, 100 metara sa ovom zastavom M07 Meč i probat ćemo dve vrste municije, da vidimo da li će da bude neke razlike. Probamo klasičan lovački metak 308 Winchester, znači soft point, 9,7 grama, a zatim u drugoj preciznosti probat ćemo ovaj koji ću kasnije da vam pokažem, 308 Winchester Target Elite, namenjen za precizna gađanja. Da vidimo da li ima neke razlike. Pucamo kao uvek 5 komada i stavljat ćemo jedan po jedan, bez odvojivog okvira.
Još jedan. Vidimo da imamo učinak ove lovačke soft point. Evo na 100 metara imamo lovačkom municijom koja nije ni namijenjena za neka precizna gađanja. Imamo malo veću grupicu, otprilike 5 cm, možda 5,5 od centra do centra najudaljenijeg pogotka. Što je naravno loše za ovakvu pušku, ali opet napominjem, to je bila lovačka municija. Sada ćemo probati da ima li razlike, stavit ćemo novu metu i probat ćemo onaj 308 RVS-ov, 308 Target Elite od 10 grama. Sada ćemo probamo isto preciznost, ali sa ovim metkom RVS-ov 308 Winchester Target Elite od 10 grama, koji bi trebalo da se slaže sa ovom puškom. Evo kako izgleda, to je bow tail open tip ili hollow point, kako god ga zovete, metak namenjen za precizna gađanja. Također pucamo 5 komada, jedan po jedan. Da vidimo grupaciju sa ovom municijom. I još jedan. Pa da vidimo sa ovom municijom kakva je grupa. Evo s ovim RVS-om već imamo bolju grupu pogodaka. Ne dramatično bolju, ali bolju. Imamo 1, 2, 3, 4 i ovo je verovatno moj pomeraj, 5. U svakom slučaju grupa od centra do centra pogotka je nepuna 4 cm. Evo, otprilike 3,3 cm, odnosno 37 mm. A ako ne bi računali ovu moju grešku, onda je 2,5 cm. To bi trebalo da bude otprilike 1 minut ugla na 100 metara, što je odlično. Međutim, ovde su malo primali onu sa lovačkom municijom, soft point. Imamo od centra do centra pogotka, imamo 5,5, malo više, 56 mm. Tako da u svakom slučaju bolju grupaciju pravi sa ovom municijom, ali ne drastično bolju. Nije i dalje ovo nije najpreciznija puška koju smo imali kod nas na strelištu. Hajmo da probamo sada i municiju koju pravi PPU, municiju za meč. Znači 308 Winchester meč municiju PPU. Da vidimo i nju, kako se ova puška slaže sa tom municijom. Da probamo sada na kraju još jednu vrstu municije. To je isto naravno 308 Winchester. U pitanju je PPU meč zrno. PPU metak koji je napravljen za precizna gađanja. Da vidimo da li se ova puška slaže sa njim. Isto imamo 5 komada.
Još jedan. To je bilo to. Čini mi se na trećem metku da sam ja napravio grešku, jer sam previše brzo povukao okidač, ali da vidimo. Evo sa municijom 308 Winchester PPU meč, 10,9 grama. Imamo grupu pogodaka, tačno znam da je ovaj, znači osetio sam ga odmah, treći čini mi se po redu. Imamo 1, 2, 3, 4 pogotka. I da vidimo od centra do centra najudaljenijih pogodaka 2,5 cm. Identično kao kod onog RVS koji je duplo skuplji nego ovaj PPU meč. U svakom slučaju, ova puška se slaže, preciznost je kakva takva je, ova puška se slaže sa 308 Winchester PPU meč i grupacija je od 1 minuta ugla za sada, znači 2,5 cm. Ovo moja greška, to nećemo računati. To je bilo to. Hajmo dalje s testom. Dužina ove zastave M07 meč je 1190 mm. Dužina cevi je 650 mm, a težina puške bez ovog dvonošca i bez optike je 6 kg i 300 g. Puška je veoma teška zato što je ovo, kao što sam već rekao, meč puška sa teškom cevi koja je napravljena da se puca iz sedećeg ili ležećeg stava. Ono što je bitno napomenuti kod ove puške da je to Mauser 98 sistem, znači s obrtno-čepnim zatvaračom, samo što je sistem zatvarača push feed, nije klasičan Mauserov sistem, već je push feed i što je veoma dobro za preciznost. Kočnica ima 3 položaja, ukočeno i ovo je ukočeno i ukočeno sa blokiranim zatvaračem. Što se tiče okidača, okidač je veoma precizan, to je veoma lagan i podešljiv, što ćemo kasnije da izmerimo. I ova puška ima odvojivi okvir. Ono što je vrlo zanimljivo kako se taj okvir vadi kod ovog modela, pritisne se ovo ovde dugme sa logom zastava ARMS i izvadi se okvir. Okvir je polimerski, što je po meni mana, trebalo bi da bude metalni, ali ok. Također mogli ste da vidite prilikom punjenja veoma se teško puni ovaj okvir. Međutim, ovo je puška ranijih varijanti. Znači, ova puška je stara 5-6 godina kada se još uvijek ovaj model usavršavao. Moderne, to jest završene verzije ove puške imaju daleko bolju i završnu obradu i bolji okvir. Što se tiče okidanja i same cevi, to je identično. Na samoj pušci vidimo ovdje ovaj dodatak za fabrički dvonožac, za fabrički bipod. Međutim, na samoj pušci imate dole i šinu na kojoj možete staviti ovako neki drugi. Međutim, fabrički zastave možete da naručite ovu pušku sa tim dvonožcem koji ide ovdje. Sama cev je naravno slobodno plivajuća, teška je cev za precizna gađanja i na vrhu cevi imamo ovaj navoj za montiranje razbijača pucnja, odnosno kompenzatora trzaja, a naravno u zemljama gdje je to i legalno i dozvoljeno, u većini zemalja, i montiranje prigušivača pucnja. Na ovoj pušci je montirana trenutno zrakova optika fiksnog uvećanja 8x56, što znači da optika nije baš predviđena za neka precizna gađanja, a efikasna je možda do nekih 300, 400 i 500 metara. Preko toga potrebno bi bilo da se stavi neka malo kvalitetnija optika. Kundak i obrazina se naravno šteluju na ovom dugmetu, evo kao što možete da vidite, ili na gore, kada se podiže, zavisno kako vama odgovara. Kundak je za desnorukog strelca, meni je malo bilo nezgodno kao levorukom da gađam, ali opet nije ništa strašno. Također, i ovi dodaci ovdje se šteluju, znači možete da skinete jedan dodatak ukoliko vam dužina kundaka ne odgovara ili da dodate neki i naravno da pomerite na gore, na dole da vam lepo legne u ramenu. To naravno sami po sebi štelujete. Ovo je varijanta sa drvenim kundakom, međutim možete da naručite varijantu i sa preklapajućim kundakom od polimera, ali i sa fiksnim kundakom od polimera. Da vidimo kolika je silina okidanja. Okidač, kao što sam već rekao, je podešavajući, međutim da vidimo koliko je podešen ovako fabrički, jer nije ništa diran od kako je puška kupljena iz fabrike pre 5-6 godina. Oko 200 grama, 300, nisam baš lepo video, još probamo još jednom, vidjet će se na kameri. Vidjet će se na kameri koliko je izuzetno precizan okidač i fin.
Ova puška je kvalitetno odrađena, cev je od hrom vanadium čelika i hromirana je, ali naravno čistite svoje oružje. Što se tiče čišćenja, ne razlikuje se uopšte od bilo kojih karabina. Znači, vadimo zatvarač do kraja dok ne dođe do zaustavljača. I onda ovdje imamo jedno dugme koje pritisnemo i izvadimo zatvarač. Malo je nezgodno ovdje zbog ove obrazine, ukoliko je podignuta na gore, da se izvadi zatvarač, to je to, da kažemo, jedna od mana ove puške. Kada ste izvadili zatvarač, sada sve to lepo očistite, nauljite i vratite sve na svoje mesto. Kada ste sve očistili i podmazali, vrlo prosto, bez ikakvih pritiskanja, samo vratite zatvarač na svoje mesto. Zadržite okidač, zatvorite, spustite lagano udarnu iglu i puška je spremna za dalju upotrebu. Ono što smo zaboravili da kažemo što je bitno, da ova puška ima integrisanu Picatinny šinu koja je glodana zajedno sa sandukom, tako da je veoma stabilna kada se upuca neka i kada se stavi neka optika, nemoguće je doći do mrdanja. Evo na kraju, posle današnjeg druženja sa ovom zastavom M07 Meč, možemo slobodno da kažemo da je poprilično kvalitetno određena puška. Opet napominjem da je ovo varijanta stara 5-6 godina dok je još uvijek ova puška bila u fazi razvoja. Zastava tako, nažalost, radi dok razvije oružje ga i prodaje svojim mušterijama, a ne čeka kompletno da završi pušku. Doduše, funkcionisuje besprekorno. Vidjeli ste na testu preciznosti sa različitim vrstama municije da je dosta i precizna puška. Međutim, morate naći, kada kupite ovako neku preciznu pušku, morate naći municiju koja odgovara ovoj pušci. Ova puška je sposobna za daleko uže grupe od 2,5 cm kao što smo mi ovdje napravili sa meč municijama. Recimo, možda joj ne odgovara RVS Target Rifle, ali recimo neka druga meč municija, na primjer Federal ili Hornady, odgovaraju ovoj pušci. Puška je sposobna za znatno uže grupe, za grupe do 1 cm na 100 metara. U svakom slučaju, kao što kažem, pokazala se odlično u današnjem testu. Mana, što sam rekao da je teška, to i nije mana, jer ova puška je napravljena za gađanje sedećeg ili ležećeg stava. Nije nikako napravljena za nošenje u lov. Puška posebne namene. Cena ovakve puške trenutno nove u prodavnici je negde oko 130.000 dinara, što je izuzetno povoljno za jednu ovako preciznu pušku. Ovo je bila još jedna epizoda na kanalu Dum Dum. Ukoliko volite da gledate naše klipove, možete nas podržati novčano preko PayPal i Patreona. Linkovi do naše PayPal i Patreon strane su u opisu ovog videoklipa. A ukoliko vam se sviđa naš kanal, također prijavite se klikom ovde, podelite ovaj video na društvenim mrežama i sa svojim prijateljima. Vidimo se sljedeći put.